Test one. Testing one, two. May I request everyone to please take a seat as we are about to start our worship service. I was glad when they said unto me, let us go into the house of God, no greater joy. Good morning, brothers and sisters in Christ. We are gathered today to worship and glorify our King with our hearts and musics. To start with, let's have a moment of silence. Psalms chapter 100, verse 1 to 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Okay, let's all stand as we pray. Yes, Father God, this morning, thank you. Thank you for the life, Lord God. Salamat kay Ginoo sa kabuhi, nga gitugang mo sa amon. Salamat kay Ginoo nga even sa piyak Ginoo, sa masakit. Gapadayon ka Ginoo sa pag-aayo. Sa piyak Ginoo sa amon pagkamakasala, nagapadayon ka patawad. Sa piyak Ginoo nga gakadulaan kami Ginoo sa paglaom. Padayon ka Ginoo nga nagaulikid, naga-comfort, ka nagahatag hope sa tagsa-tagsa. Sa sining nga kaagahon ginuupti kami. We acknowledge your holy presence in this house, O Lord God. Lord, we declare your holy blood to cover this place, that even the plans of the enemy will not prosper to the things that we are about to do today in the name of Jesus. We declare and we lift high the name of Jesus, the Son of the living God. Thank you, Jesus, for you are our Savior, you are our God, you are our King today. Come and throne this place and make us, Lord God, your people, the sheep of your pasture, that we can enter into your courts with thanksgiving, into your gates with praise. Lord, this morning, I pray bisa sa mga kauturan naman, Lord God, that are coming, preparing to join us in this worship celebration. May this day, O Lord, mahatagi namon ang bugos namon nga kusog, pangunahuna, kalagag Espiritu, Lord God. That, Lord, you can take and captivate and take over our lives 101% today, Lord God. Prepare us, O Lord God, for your word today. Prepare us, O Lord God, for worship today. It will be an experience with you in your presence, that we can utter, Lord God, songs of experience of how good you are, how great you are today. Once again, Lord God, kung dunang inigadoog sa imo mga angeles, Lord God, and your holy blood, Lord God, that we have the freedom today to declare your victory in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. And all will say, amen and amen. Amen. Let's get ready to praise and worship the Lord today. Yes, let's acknowledge that God is here. Amen. He is here in our presence. He is the omnipresent God, an omnipotent God. Hallelujah. 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 Are you
Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed.
tree planted by the waters will never will run dry. Some living water flowing through, God we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Just to know you and to make me known. We lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary life. Time for us to more than just survive. We were made to try. Let's grab our hands together to Jesus. Go! Into your word we're digging deep to know our Father's love. Into the world we're reaching out to show them who you are. Some living water flowing through, God we thirst for more of you. Fill our hearts and flood our souls with one desire. Just to know you and to make you known. Lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary life. It's time for us to more than just survive. We were made to try. Fate unsinkable, love unstoppable. Anything is possible, joy unspeakable. Fate unsinkable, love unstoppable. Anything is possible, joy unspeakable. Fate unsinkable, love unstoppable. Anything is possible, joy unspeakable. Fate unsinkable, love unstoppable. Anything is possible. Just to know you and to make you known. We'll lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more. Time for us to more than just survive. Just to know you and to make you known. Lift your name on high. Shine like the sun, make darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made to try. Lord, this is not about survival, Lord God. This is about thriving, striving, Lord God, to be in your presence, oh Lord. Make our life pure in your sight, oh Lord God. Even, Lord God, there's so much sin in our lives, Lord. You're fixing our lives day by day, Lord God. Lord, you are
making our lives grow, Lord God, from faith to faith, Lord God, every day. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Cover all our sins. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Listen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Rising up to take the place with selfless faith, selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Bring my heart for whatever is yours. Everything I am for the kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. 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 Yes, Lord, we wanted to follow you, God. No
much that we have a Lord, our God, a Savior and King like you, Jesus, the living God that is working in our midst. Thank you even for leaving your Holy Spirit behind us to comfort us, to allow us to see the wonders of your work upon the lives of people, oh Lord God. Thank you so much for the Holy Spirit, oh Lord God, that empowering us, keep us living, knowing who you are. And oh Lord God, make these lives that you live in us, Lord God, make an impact to love, to care, to share, oh Lord God, without expecting in return, Lord God, without any reservation, Lord God. For we believe, Lord, that you are the rewarder of all things. And oh Lord God, it always pays to do good. Sa tubangan sa mga katawan, oh Lord, sa tubangan mo, salamat giliwat, sa sininga worship celebration, sa tubangan mo, Lord God, thank you even for accepting our praise, our worship. Yours is the kingdom, and the power and the glory, both now and forever. And all will say, Amen. May I request everyone to please stand up and open your Bible. Our scripture is found in the book of Hebrews, chapter 4, verses 12 to 16. Verse 12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." 13. "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess." 15. Being tempted as we are yet without sin. 16 altogether. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. May the good Lord bless us upon the reading of His word. Yes, let us pray. Father, once again, thank you, Lord God, for your word. Thank you that there will be meat in the table, O Lord God, to feast, to enjoy, O Lord God, to feed our soul and our spirit. Thank you so much, Lord God, for the miracles and wonders that you've been doing every day in our lives, Lord God. And we are the byproduct of it, Lord God. That's why, Lord, the fruit of our lips, giving thanks and glorifying the name of Jesus Christ, of who you are and what you are in our lives. Thank you so much today, Lord God. Prepare us, Lord God, for the great feast of your word. Hide me upon your righteousness today, that I may speak nothing but your word alone, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, good morning. Hallelujah. No, praise God. Salamat gid sa Ginoo nga gitagaan niya kami isang duha ka adlaw kag isa ka gabi nga pahuway, rest, to join the celebration of the 18th wedding anniversary of Carlo and Grace sa Kawayan. No, it's really amazing to see the wonders of God's creation in that place. No, so salamat gid ang iban pagpuli gin kuan guro gin pang trangkaso sa kakapoy guro gin pang sunburn guro, no. But anyway, salamat gid. Thank you to Grace and Carlo. Thank you so much for inviting us to join and bless, no, your wedding anniversary. And once again, no, I would like to inform the church that our Sunday school for children's room natapos na. So after the church service, I would like to meet sa mga possible teachers kay schedule naton kamo, no, and the church will give you jutay nga love gift, no, sa inyo nga kakapoy dira sa kabataan, so that we can talk kag maistoryahan naton kung ano ang mga bagay nga istoryahan kag kinahanglanon ninyo para sa mga kabataan ta, no, kay kanami gid nga gina Sunday school ang mga kabataan.
You know what? Ang ini nga mga young people were the byproduct sang Sunday school. So, let's raise them up with the Word of God. So, after the service, you can visit sa likod. And probably next Sunday, makastart na sila ni Zion, ni Akia, ni nung bata ni Toto JR, no, kag iban pa nga mga kabataan nga pagdalaon sa church para wala may gadinalagan, no, matipon sila, no. So, thank you, Gid, sa help. No, sometimes sila paminsan naton kabudlay naton malabot ang isa ka bagay sa likoton sa Ginoo because it defrays expenses. And knowing our present situation nga kapigado, kabudlay, no, kaninit sa oportunidad, but yet you never gave up giving, no, to God even beyond your capacity. Sacrificial giving. No, inubakal mo na, may ginatandaan ka ng black room ng sapatos, may ginatandaan ka ng daw inogregalo mo, pero nabatyagan mo gid nga daw ginakuhit ni Lord ang heart mo, yet you gave. No? And you gave God till it hurts you because God honors, no, a cheerful giver to God. So thank you so much, church, for your unending support sa ministry. Amen. And thank you so much man sa panday naton nga nagtile sa likod kay naghimo sa mga cabinet para ma-organize, naghimo sa shelves dira sa kwarto ni Pastor Charlie sa iyang computer room. And let's continue to pray. No, probably we have a monthly online seminar, no, virtual seminar sa BGNP sa Escalante, and probably next week makaset naman ko schedule para sa ila, no. So amat-amat gina-extend sa Ginoo, and thank you so much also for the help ni Tito George that in one way or another ang church ma-empowered man sa wifi para hindi magutod-utod ang aton online kay kadamo nagapamangkot sa gwa gusto sila mag-join sa worship pero hindi sila ka-join. It's because the last time, no, last few months wala kita diri, data lang ang ginagamit naton. Subong Pastor Charlie, naka-online ikaw? Yes, naka-online siya. So kung ano ang aton nga time dito amo man nato nga ginatan-aw nila, no, so hindi na delayed ang aton worship service dito sa ila. So salamat gid Tito George, no, salamat gid sang paghatag mo sa oportunidad nga bisan paano ang church himo nato ng mga bagay para malabot naton makaturan naton sa gwa. Amen. So praise the Lord. Is there any new in the house of the Lord so that we could greet them and say hi to them? Mga bago, first timer in the house of the Lord? Is there anyone? No? But anyway, thank you so much for coming, no? And sa diri sa BCFC, hindi ka magkataka or magkahuya. It's because this is a family. This is your extended family. This is the family of God. Amen. So this morning, the word of the Lord for us is living and active. You know what? The title of our message really strikes me because a lot of people today are alive but not active. Every morning, kung mag-walking ka dira, mababaw dito sa Charito, makitaan mo gid nga living and active gid ang mga tao kay nga may naga-walking, may naga-jogging, may naga-bike. Every morning, they wanted that their physical body will be fit because it's really important that this body will always be fit for the glory of God. Amen? Kabudlay, bawal magkasakit. Kabudlay ang masakit sa panahon subong. No? That's why jutay nga ubo, jutay nga sipon, dugalain matsyag mo, kakapraning ka na. No? Kaya abi mo COVID-19, 20, 21 na, 22 pa, asa sa 23. No, kadamo ka na ginapaminsan. But I'm telling you, just a medicine, rest, eat, regardless, you are tasteless, odorless, kaon lang, you will recover. No? Because ako yung nagapati that the covering of the Lord and the answer of the Lord will always be upon His people. So let's continue to live an active life. Amen? No, so basi buwas ma-start naman kami walking ni Sister Doreen. No, kakalipat kami permi kay no, the spirit is willing but the flesh is weak. No, kapipa sa Granada, gusto ka gid magbangon aga, pero perting chimpo katugnaw gid. No, kanami lang gid iigod sa hiligdaan. But you know what? In spite of that, the word of God is living and active. It is alive. We may be weak physically, but the word of God never loses its strength, its power, and its promises
to fulfill what God had spoken in His Word. Kung ano man ang ginhambal niya, tumano niya. Amen? Najutay lang na. Amen now. Hoy, pamati, church. Jutay lang ang taong subong, kami natudon sa iya nga, pulong. Gamba lang sila promisa, pero wala gid. Nagakatuman. Di ba? Wala gid kakatuman. Pero ang Diyos nato niya may palabra de honor. And one thing that He cannot do is to what? Not to fulfill His covenant, His oath, His promise to all of us. That's why we need to be knowledgeable with the Word of God. Okay. So in Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is alive and active, sharper than any two-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit. Imagine mo na. It penetrates. No? Base, ang iban ko rin, nag-church, hindi na magbalik, kaya abi nila, napabati-batian sila ni pastor. No, wala ko ginamin, ang ginambal ko nga pabati-batian ka mo. Pero if it is the Holy Spirit that speak to your heart of what you had been doing in your life, you need to get right back with God. Because I believe why you are here and why God allow you to listen to His Word, because He constantly reminding us of His love for you and for me. He reminds us that we need to forsake sin in our lives. Joints and marrow, it judges the thoughts and the attitudes of the heart. Sa King James, He is the discerner of the thoughts and the hearts. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Huwag ka mo ginanervyos sining apulong. Huwag ka mo ginakulbaan sa sining apulong. Ano nga balya? Nothing in all creation is hidden, no? Ang balita? From God's sight. Tanan nga hinimuan naton, maayo man kag malain, wala gid palampas ang Dios. Nabalaan kag nakitaan gid sang Ginoo. Everything is uncovered. He bears all things. He sees all things before His eyes, to whom we must give account. So kung may mga kasalanan kitang ginahimo sa Ginoo, mahadlok kita. Ano nga balita? It is a fearful thing to fall into the hand of the living God. For God is a consuming fire. You know what? Kung ara kita sa panahon ni Moses, sa panahon sa Old Testament, theocratic pa ang panggobyerno. Butsilingon, Diyos ang nagagahom sa panggobyerno nila. Diyos ang nagadesider kung anong himuon niya. Pag may nalainan ang Diyos nga hinimuan sa mga katawhan niya, ginapatay niya. Sa isa kaadlaw, anong natabo? Sa Israel noon, 23,000 ang gingkaon sang duta sa disyerto. Tungod sang ano? Tungod sang ila nga rebellion, tungod sang ila nga unbelief. Utod sa Ginoo, dapat amuni nga panahon nga seryosohon naton ang Ginoo sa kabuhi naton. Kadamo sa mga bagay nga nagahampang sa paminsaro naton, kadamo sa mga butang nga nagadistract sa atensyon naton, pero amo ini nga panahon nga dapat naton seryosohon ang Dios, kay nga ang Dios nakita niya gid ang ginahimo naton, and we cannot bribe God. Ano nga ba sa Galatians 6:7? God is not mocked. Ano nga ba ito? You will reap what you sow. Kung anong gintanong mo, anihon mo gid. Hindi ta mainto ang Diyos. 14. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. We are here because of our faith in Jesus Christ. And if you are here because of Pastor Obet, ako naghambal ka, hindi na ka mo mabalik di. Because you will be messing up with your life. You will be wasting your time. But if you are here today because you know that you need God and you feel that God's presence and power is working in this place, I am telling you, I am encouraging you, balik-balik. Balik-balik din. 15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one
who has been tempted in every way. We just, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne by grace with the confidence so that we may receive mercy and find grace in times of help. Wow. What a promise. What a word of God. Ano nga ang balda? Let us be confident to approach God. Bisan makasalanan pa kita, pero magkaisog kita sa pagpalapit sa trono sang Diyos. Kaya nga anong ang balya? Niya makabatong kita sa kaluoy niya. Kagrasya sa tinion nga nagakinahanglan kita sila in times of need. Now, few years ago, when we were at Iloilo sa Carles, nagtabo kami sa Isla Gigantes. There was a time nga prior magpuli kami, no. Nag-trek kami dito sa Kuiba. May Kuiba na sila nga daw kadakuda kung di niya Kuiba. No, kag hindi lawg-lawg magkadto kay nga apertigid kataklaron gid, kataas gid kag ang trek sa kilid pilaas na, no? Kisa pagtapak mo gakadanlo kag ginasalo wala ka delikado gid. But you know what, at the end, no? Gareklamo ka kay kakapoy, kay kataas, no, nagapanguyat ka lang sa mga dlagko nga bato, mga formations ang bato para lang makatuan mo ang ina nga Kuiba. And the moment you get there, all sang imo kakapoy kag mga reklamo, no, even that negativity sa pamisaro nimo gakadula kay nga you will be amazed sa wonder sa creation sa Ginoo. And people are just like that. Kung diin pa to ang budlay, diin pa to ang daw ginatago, amo nang nanamian lakad tuan. That is why kung may kapihan ka, bisan ang kapihan mo ato sa putok-putokan sa bukid, no? Ato sa sulod sa Kuiba, post ka lang sa Facebook. Kay gahambal na dayon ang mga siklista. Dini na yun man. Be katuan ta ni be. The following day katuan ginan. Kung diin tong budlay dito gikatuan naton. You know what, church? Ang pagpangabuhi naton siya do ka budlay. Pariyo lang nga nagatrek kita every day. Siya do kataklaron sang mga butang nga lalabuton naton sa pagpangabuhi. Amen. Kisa ka paminsan kita paano makagraduate ang bata. No paano ni sila, paano na lang kami. Wala ubra, paano kami makakaon? Perti kataklaron. Everything that holds the future or tomorrow is uncertain. But you know what? At the end of the day, keep on living every day. Because every day, God is not failing us. Ano man kalayo, ang ginapananawa nimo, makalabot ka gid. Basta padayon ka lang. Ano man kabudlay, ang inapaminsar mo, nga malabot sa kabataan mo, padayon lang, sakripisyo. Tuguti lang. Maybe you will be sacrificing your money, your time, your love, your attention and everything. But it pays. It pays. It is a very good investment. Amen? No kanami, no kadamo diri sa church nga, nagabato na sila sa reward, sa investment nila sa kabataan nila. Di ba? No, kay nga, bisan na mo, anuman kabudlay, magdumog sa baboy, sa manok, pero malipay kagid nga makitaan mo mga kabataan mo professional na. Amen? Makitaan mo sila nga, later on successful sila. That's why, young people, padayon, never gave up to your dreams. Pangamuyo, panami ang kabuhi ninyo kay Lord. Hindi magtulutanday, kag maghakos-hakos sa sala. Kaya nga ang hambal sang verse, nakit-an gid sa Ginoo kabuhi naton. Himuan nyo nga malipay ang Diyos sa kabuhi ninyo kay nga if you delight yourself in the Lord, He will grant you the desires of your heart. No? Pilang adlaw, sobra pa kay sino pinakagwapo subong? Sobra pa dahil hatag Lord sa imo. Kay nga ikaw lang yan nakakita sa kagwapuhan niya, wala sang iban. Solo mo gid. No? May mareklamo, i-block. I-block tayo. Kaya nga, ako lang nagagwapuhan. Okay, these Hebrews, no? The book of Hebrews was written. It's because of the experience sa mga Israeli noon. They were called Hebrew. They were undergoing an intense persecution where they were tortured and some killed for their faith. Some were ostracized in the community and couldn't buy and sell like others in the town. Grabe, isolated sila kaayo.
Makitaan sila, ginaguyod sila, ginapatay sila, ginahunting sila. Amo niya kabuhi sa mga Kristiyano sa una. Kita ya, okay kita. Nagapangabuhi kita sa freedom, pero sila wala. Ginapamatay sila. Their faith was a daily struggle and many felt like giving up. Kita jutay-jutay lang, no? Hindi ka lang matagaan, allowance. Mag-give up ka na. No? Makabaton ka lang sa lain nga text. May na-post lang kami ginaholdingahan sa kraso. Doon mangita ka na sang higot. No? Kaya higot sa tiil mo. No? Pero ang na-experiensyahan sa mga Kristiyano, hindi lang lao. Hindi lang lao. Ginapamatay sila sa pagtuo nila kay Kristo Jesus. Kung ikaw makabatyag sa persecution tungkol sa pagtuo mo, anong nabatyagan? Kisa naghambal ka nga mayo pa hindi na lang kung Christian. Kay way ko kontra. Tandaan mo, way tayo kapangita kontra. Pero kung Kristiyano ka, kontrahon ka gin. Tandaan nyo na. Kay nga, tungod, nagasiparar ikaw sa ila. Ang Kristiyano, nagasiparar sa gawi, sa kalibutan. And the moment you separate yourself, there will always be persecution. There is no separation without persecution. Ang common friends mo, the moment nga magtutong ka kay Lord, kag hindi mo na paghimulang gusto nila lang tawabala, kayaw-yawerns ka na nila. Damo na sila ihambal sa imo. Ano ka na, nag-born again? Nag-praise the Lord? Ano ka na, mapastura ka na? Ano, mamana ka na, pastor? Ano kadamo sila may hinahambal sa imo? They begin to persecute you. Verbally, they will abuse you. But you know what? Ang mga Kristiyano sa una, hindi lang yung verbal abuse. Ang nabatong nila, ginapamatay gid sila yan. They were murdered. That is why kung makitaan mong history, ang mga disipulo ni Kristo, nakitaan nyo, nabasahan nyo sa YouTube, kung paano sila ginpatay. Ara na sa YouTube. How the disciples of Jesus Christ were killed. Na ginaisa-isa na si Paul, ginpugutan ulo, si Pedro, ginlansang sa krus, baliskad, no? May ginluto sa nagabukal nga oil, ginprito buhi, may ara nga ginpadlagan, ka ginalaga sa sang spear, napatay, may ara si Isaiah, kabalo ka mo kung paano napatay si Isaiah, no? Ginbutang sa sulod sang lag, kaginlagari. Hindi law-law. Pero you know what? In spite of those hardship, nagpabilin sila nga matutong. Kaya ang ginasaligan, isa lang yun. Ang ginhambal sang Ginoo sa ila bagi sa pulo. If everything in this world falters, if everything fails, even your friend fails you, just go back to the Word of God. Just go back to God. He will never fail you. Some were very tempted to give up to the public profession of their faith. No? Si Polycarp. Kilala niyo si Polycarp? Disciple na siya ni John sa Isle of Patmos. But you know what? Si Nero, naghatag chance kay Polycarp. Bago sunugon buhi si Polycarp, naghambal sa niya, Polycarp, will you recant your faith in you said Jesus Christ of Nazareth? Ano hambal ni Polycarp? Niya, you will destroy my body, but I will never give up to the Savior who promised me life eternal. Utod. Grabe. Kinanglan natin. Hugtan gid natin ang pagtuo natin sa Diyos. Bisan anong matabo. They wouldn't stop being saved because our salvation is secure in Jesus, but they were willing to stop proclaiming Jesus public so that they could enjoy life is here. Pwede nila sila kapili para lang magtawhay ang kabuhi nila. Pero they never give up. Even today, we are tempted to live outside the absolute faith in Jesus. But God's plan is still that His people live by faith. Ano nga pala sa Hebrews 11:6? But without faith, it is impossible to please God. You want something from God? You need to have a lot of faith. You need something to happen in your life? You need to have a little faith.
sa kabuhi. Because your faith will change everything. Will change everything. Even that faith, simple prayer, can be answered by God. If only you have the faith, like a mustard seed. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is what? Ano nga bagdiri? A rewarder of them that diligently seek Him. If we seek the Lord, God will reward you. Wala mo pa na hambal sa baba mo. Ginatuma na sang Diyos sa kabuhi ninyo. Remember, it is not us that plan for ourselves. It is God that make things happen for ourselves. May plano man kita, pero wala ga katuman. Kaya ang plano sa Diyos, gusto niya matuman kay palanggaya ikaw. Pwede ka pabayaan sa Diyos. Sige, amo ginagusto mo. Siya ginang gusto mo. Kaya nakitaan mo nga sikat, guwapo, manggaranon, wala ka namang itaon. Testing eh. Kay basi, magapaligo ka sang luha, kay binaldi nga luha ang mabaton mo everyday. Hindi magpanguna sa Diyos. Hindi magdali. Seek the Lord diligently because He is the rewarder of him that diligently seek Him. Pangitaagi si Lord. I am telling you, years from now, things will be changing in your life. No? Next year, mag-graduate na si Debbie. Ikaw yan, hanggang saan ako mag-graduate? Next year man? Wow. No, may mga professionals na. No, may naga-follow pa. May nagasinunod pa. And you know what I am telling you? Continue to stand firm in the faith that you take hold in Jesus Christ. We must avoid the temptation of falling into doubt. No? Ang unang ginahimo sa demonyo nga, mag-doubt kita sa pulong sang Diyos. No? Tuod gina bala? Sabton kagit bala? Lord, ang ginapangayo ko, ihatag mo gid bala? No? Nadumduman nyo na kung sino nag-initiate sina? Ang serpent sa Garden of Eden. Ano nga bala kay Eve? Yeah. The moment you eat, your eyes will be open and you will be like God. No, kaya nga rason pa si Eve. Hindi ko na iya pagkanon, hindi ko na iya pagtadugon niya, I will not eat nor touch. No, ang balsing ino, hindi na iya pag-eat, gindugangan niya na touch. No? Tungod kay gindugangan niya na, ang pulong sang Ginoo, ginsulod na sa sang demonyo. Yes. Because the moment you eat, your eyes will be open. Dito yung intestine niya, kaya gaabring paminsaro niya. Sang sala. God's plan for us is always good. But we cannot see it clearly, not until we take hold of our faith in God. Ang makitaan nato niya as far as these eyes can see, but we cannot see it clearly what is coming. Ang Diyos, masakitaan niya ang maayo para sa kabuhi natin. That's why saligan tagid siya. Kaya nga kung saligan ta siya, hindi gagid pagpabayaan sang Diyos. The Hebrew writer tells us that the Word of God is living and active, it's sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing asunder of spirit and joints and marrow. Amu ina katalong ang pulong sang Ginoo. Kung nagapamati ka lang sa pulong sang Ginoo, kag gina-absorb mo ang pulong sang Ginoo, mabatyagan mo gid nga nagapenetrate gid siya sa tagipusoon, sa kalag kag espiritu nimo kay nga may mensahe ang Dios sa imo subong. Kag amo ini aging preparar sang Dios sa imo nga maintindihan mo nga ang pulong niya buhi. Kag wala ka dapat saligan, siya lang. Other else is a sinking sand, but Jesus is the solid rock, whom we will put our trust, our foundation in Him. That means the Word of God can cut the spiritual things as well as the physical things. So that is why matingala ka. No, hindi lang ang ginabago sang Diyos ang pagkatao mo, kundi pati physical ginabago sang Diyos. Di ba? Makitaan mo na. Sang una, no, ang mga gunting mo, ang mga pamayo mo, ang tanan nga gawi mo, no,
kung ano ang suno sa kalibutan mo. Pero the moment the Word of God penetrates in your life, nagaupod ikaw sa gusto sa Diyos. That is why nagalain ang pamisti mo, nagalain ang panghambal mo, nagalain ang binatasan mo, nagalain ang kabuhi mo. It is not us that is changing us, but it is the Spirit of God that is moving, touching, changing our lives, the power of His Word. Sometimes we struggle because of spiritual issues, and sometimes we struggle of physical issues, but the Word of God remains the same. Whether it could be spiritual, whether it could be physical. Kamasakit ka man, if that is an issue to you, ask and claim His promise, and you will get healed. Maayo ka gid. Spiritual, if you are spiritually sick, all you need to do is to get right back with God. Confess your sins. Ask forgiveness from God. And declare Him as your Lord and Savior again in your life. Renew your commitment with God. And He will give you peace. A peace that passeth all understanding. Hindi maintindihan sa kalibutan nga kalinong. The world cannot understand. Because ang definition nila sa peace kuno is the absence of war. Diba? Mag-define kita sa peace. Is the absence of war. Kung wala gira, may kalinong. Ang pamangkot, wala man gira. May kalinong kita? May kalinong ang Pilipinas? Adlaw-adlaw sa kabuhi naton gira. It is a war. We are fighting because we are fighting three enemies in our lives. Kabalo ka mo kung sino ning tatlo ta kontra? Number 1, demonyo. Kontra tang demonyo. Tanan ginahimo niya para i-distract kagubuon ang kabuhi naton. Ikadua, kalibutan. Ang kalibutan kontra naton. Kay nga, ang kalibutan na impluensyahan siyang demonyo kag ang gawi sa kalibutan nagaupod sa gawi sang demonyo. Pero ara kita nagakabuhi sa kalibutan. That is why it is normal for a boat to be in the water. Normal na siya. But if the water is in the boat, ano matabo? Lunod ka na. If you allow worldly things to come into your life and adopt the ways of the world by the way you are seeing it, by the way it influences you through social media, lantaw ang kabuhi mo. Gamala. Gadula gana mo sa Diyos. Ano ikatatlo nato nga kontra ginaaway nato everyday? Yourself. Yourself. The man in the mirror. Ang tao sa espiyo, amo ina ang kontra mo. Kita mo na siya? Nga paglabay mo sa espiyo, may tao na. Kisaga kakibot ka pa. No? Ginakordam ka pa sa itsura sa araw na sa espiyo. Siya ang kontra mo. Kaya nga, ang gusto ya, ang iya lang kaugalingon. Pagpapai ko, makeup ko, lipstick ko, pakala ko todo, bakli ko to, bakli ko di, tanan nga gusto ya, amo nang gusto niya. While the Spirit groans inside you, nga wala sa ginahandong is to please God. Lord, kung anong gusto mo, amo yung tumanon. Everyday maaway, kika mo. So kung wala kusog ang espiritu mo, kay wala mo gina-feed sang pulong sang Ginoo, ano matabo? Madaog kaayhan? Testing hindi magkaon. Physical. Aray, boxing ka mo sa tupad balay mo kung makadaog ka. Maluya ka. Amo na nga hindi kita makadaog sa aton nga flesh, kay nga wala natong ginatagaan panahon nga magkaon sa pulong sang Ginoo ang aton nga kalag. Ano nga balik sa Matthew chapter 4 verse 4? Man shall not live by bread alone, but by every words that proceeded out from the mouth of God. Kasi inyo na yung inambal sa demonyo. Kaya ang gusto sa demonyo, hala, kaon, kabuhi, tago, hoard sa kwarta, panakuha ang imo pundo. Hala. Diba? Amo naging inambal ko sa wala pa ka sa una balay, gusto ka mag-alagad sa Ginoo, abri pang pertahan. Samtang nagapangamuyo kag isa ba sang Dios may balay ka na hindi ka na magaling sa balay mo kinakulbaan ka kay base sudlon. Inatubuhan ka na nervyos. No? Sino naghatag nervyos sa imo? Ikaw. That is yun ang sa Proverbs. The more you fence your house high, the more you're inviting thieves to come in. Diba? Tuod na. Ano
Ano man yung rason nga pataason mong pader mo kung wala ka tinago sa sulod? Dahil isu'y ginatagaan mo, malisya ang tao para sa kaon ka. Kaya nga, kabalo sila, may tinago kada sulod. Pero kung wala ka, halabisan mo kusal mo na balay mo, no? Ikaw magambal ka, sulod ka mo di. No? Gambal, hindi ko daya, hindi ko di. Kakapoy na sulod. Why ko na ko? Di ba? No? Dahil isu'y wala pinakanami kabuhi kung wala kita may inahord sa kaugalingon ta. Why kami ginahadukan? Kanami sa pagpangabuhi nga simple lang. Amen. Makalaswa ka lang, no? Kung si Tito Samuel pa, uga sa uma. Palabi, no? Uga sa uma. No? Makapighol sa bahaw. Katagasakit. Amo na nakasimple sa pagpangabuhi. But I'm telling you, success is inevitable. Kapati ka mo sina? Hindi mo na yung mapunggan. Kaya nga, gipromisa ni San Diyos sa mga katawan nga nagasunod sa iya. Whether you like it or not, basta nagatutong kay Lord, kasakaon ka San Diyos. Kaya nga, ano nga balya? If you fully obey and carefully follow, these things shall follow thee. Deuteronomy chapter 28, blessing. Ano nga balita una? I will make you at the top, not at the bottom. I will make you a head, not a tail. I will fill your bars. I will remove sickness away from you. I will cover you. I will protect you. Grabe yung promisa sa Ginoo. Basta tutuon kita sa Ginoo. Ang problema nag-abot sa kabuhi natin tungod sa mga hinimuan natin. Dahil so'y ginabalik kita sang Diyos sa pulong nga buhi niya. Living and active. If you want to live, look and live. Kadumdum ka mo sina? Look and live. There was one time, ang Israel, ginsilutan sang Diyos. Kaya nga, samtang si Moses ato sa mountain, nagabalay sang commandments sa Diyos. Ano natabo diri? Sa dalom, orgy sila, sexual orgy sila, nag-iimo sila sang ilang mga ritual. And nag-intra sila sa mga sexual immoralities and orgies para lang tagaan, kadayawan ang Diyos nga simba nila. Ano natabo? God send them snake. Pinangtukob sila sang serpente. And they will die. They will die. And by the time na ngayon sila patawad, ano nga malimusin sila? Look and live. There is a brazen serpent. Tuluka lang. Hambal yata sa John chapter 3. Chapter 3, verse 14 and 15. 13 and 14 or 14 and 15. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so much the Son of God be lifted up, and whosoever believe in him should not perish, but have eternal life. Ang natabo dito sa Israel noon, wala sila kabalo. Nga it is a shadow of the things to come. That people will look at the cross and live. If you want to live, balik da ang hinimuan ni Kristo sa iyo kag sa ako. Now, this morning, there are things that we need to understand about the scripture we have read ago. Yan ko no, tatlong ni kabagay. Number one, our past. How does the living word, the active word of God manifest and works on our past? Hambal diri. Yeah, the Bible said that everything is uncovered. It does not say that everything will be uncovered, but it is uncovered. Buchilingon, nabrihan na kanan. The eyes of the Lord miss nothing. In Chronicles 69, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth and show himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward him. Wala nagauntat ang Diyos sa pagtulok sa imo, sa pag-remind sa imo, sa pagsaylo sa imo kung may mga butang nga madisgrasya ikaw. Kasi matingala ka ang milagros ang Diyos sa doon daw nagkakatabo sa kabuhi naton kung nagapanilag ikaw. You do not need nga kinahanglan pa magbaga ang kahawaan or hindi mo kinanglan nga ang kahoy kinanglan pa maghimo sa nga kalayo para mo may nagtransfigure dira sa wall nga tawong itsura ya daw si Sam, no? Ang itsura sa wall si Sam. Hi! No?
Imuna santa si Sam Gulpe, no, kay may aparisyon. Hindi amo inang milagro sang Dios. Ang milagro sang Dios nagakatabo adlaw sa kabuhi mo kung nakon. Ang isa kada ko nga milagro nga buhi pa kita. Samtang ibang nga tao hindi niya kabugtaw. Do you believe that? It's really a miracle that we are still alive. And God extend His grace in our life. Okay. God knows what you have done and yet He still loves you. Nabalans ang Diyos ang ato nagliligad. May itago kita? Kung sino kita? Di yung demonyo na ginahimo niya? Nide, nugay na. Nugay na. Patay kita pangakil na tawag lang inhimo mo. Ang demonyo nag-akusar pirmi sa aton sa mga nahinimuan naton. Di ba? Amo ni pirmi ang inaturisok niya sa aton. Pastor Obit, nugay na kay katunto si mo. Babahidor ka. Lasinggero ka. No? Ano pa? Deceitful ka nga tao. Tanan nga sala, ikwa niya sa imo. Pero, ano nga baldira? Amo ina aaton nagliligan. Amo kita sina. Kagtungod sina, amo ina ang rason kung nga anang matay si Jesus sa cross ng Kalbaryo. Tungod sa aton past. Because God wants to change our past by the way He's dealing us in the present and uphold us to be with Him in the future. Ang buwas, hindi pa na yan. Misteryo pa na. Huwag pa kita kabalo. Pero, ang nagliligad, nabalaan natin kung ano ang mga hinimuan natin. I know what you did last summer. Sino katanaw sina nga movie? I know what you did. He still gave His only Son for you. Psalms 138 says, He still sit and looks low, and He is still at the right hand of God. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly. Uyatan tagid, let us hold firmly. Panguyapot dito do. The word there, hold firmly, is cleave. C-L-E-A-V-E. Cleave. Kabalo ka mo kung anong ang butsilingon sang cleave ng word. Kita ka mo sang lukos. Sino namitan makaon lukos nga adobo? No? Ang lukos is a scavenger. Kagang ginatapikan sinipirmi mga patay. Kung hindi tawo, sapat. Kag the moment magtapik ni siya, ayawan kakakasa iya. Amo na sa ang cleave. Ang gusto sang Ginoo sa aton, nga uyatan ta sa nga bisan ano kaganoy, butong sang demonyo sa aton, ayawan sa kapalos sa imo. Ano nga mali sa John chapter 10, verse 28? No one can pluck it out of my Father's hand. The moment you are in the hand of God, wala may makakuha sa mo. You are covered, you are protected, you are secured. Pero wala dira ginhambal nga kung magwa ka da, may protection ka pa sang Ginoo. Ang gusto sang Ginoo, ara kita permi sa kamot niya para covered kita. Di ba? Paris sang inahin or ano na, munga nga manok or pabo. Ang ila mga buto, butang yung sa sulod. The moment nga arda sila, protected sila sa ngiloy. Pero the moment magwa sila, hindi na sila protected. So, ginatukob sila sa ilaga, ginakaon sila sa manog, kag mapatay sila. Amo man kita sina, ang ilaga, ang manog, ang demonyo, ara sa gwa, gahulat lang. Seeking whom he may devour. Gahulat lang sa kung sinong tukbo niya. Basi nagapamati, kasubong nga siningaga. Pero paminsaro mo sa gahulat lang na siya sa imo. Kaya basi pagwa mo da, gahulat sa ikaw ng tukbon niya. No? Amo ina ang demonyo. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestinated to be conformed to the image of His Son. Butsilingon, ang ato nagliligad na balaan na sa Ginoo. That is why, kung ano man kita subong, kay nabalaan na sa Ginoo. Nga maamo kita subong. That is why, predestinate kita niya. Amo na niya ang nadangta naton. Kaya nga ang nagsunod kita sa Diyos. But we have free will. We have a choice to make. Pwede tayo hindi matunon si Jesus. Pwede, Lord, hindi lang kuhanay sa imo. Sako pa ko, wala ko yung time sa imo. You can do it anytime you like. But remember this. Tungod kay naghimo kita sa desisyon nga ang kununta, ang kaluwasan, kag ang regalo sang Dios,
ang relasyon nagtubo. That is why nagabalik-balik kita. Kaya nga, wala nagpakita ang Diyos nga malain siya sa atin. Tanan maayo. Di ba kung maayo ang tao, gabalik-balik ka. Pero kung makitaan mo malain, mabalik ka pa? No. Mangayo ka bugas. Una mo nga pangayo, tagaan ka. Natural, babalik ka, kaging tagaan ka mo. Putis tingi, ikadua mo nga balik. Pag nang hindi na siya, kumud-kumud ka na. Grabing utod ka ba? Dason nga adla, balik ka naman. Katatlo ka, pangindian, hindi ka naging magbalik. Gapanugpa ka na. Pero ang Diyos wala. Bisan anuman kalain, kagalaot sa aton palapiti siya, kay wala ka pangindi ang Diyos sa'yo. Abertong kamutya sa pagbaton sa aton. Kag nalipay siya, nga maintindihan natin, nga siya lang gid ang dalaganan natin kagdalakpan. Amen? So nga pala in verse 4:10 tells us to hold firmly to our faith, the rock that is in your way is there for you to climb. Anuman kataklaron, hold that faith. Malabot mo gina. Diba? Kung ano man ang handom ni Tintin, pilakadlaw, mag-master teacher sa, mag-principal sa, o pilakadlaw, mag-abroad ni siya nga, yung mga estudyante, mga kulong buhok, mga itong ng mga dapadapa, ilong, dinalagan, sa dala, no, kay dito siya mamisyon sa Uganda. Dito katin sa Uganda. Ikaw lang itong puti. Dito sa Matodlok ang heart, yung ganyan malabot sa teaching. No? Ano man ang gusto ninyo matabo sa kabuhi nyo, malabot yung gina. Ano man kataklaro, makadangat na kita. Wala sang tao nga naghandom, kag nagpersigir, nga hindi niya malabot ang isa kabuta. Amen? Padayon, hold on to that faith. So your past has been secured. Your past has been forgiven. Ano nga pala sa Psalms 103? As far as the east is from the west, so shall your sins will I remember no more. O kanami nga pulong, no? Di ba? Ano kalayo ang east? Ano kalayo ang west? Sino tanda sa sa Science Day? No? Kung ano na sa kalayo niya, so your sins will I remember no more. Wala naging dumdum sang Diyos. Ay, ang Diyos gali malipaton. Ang Diyos hindi malipaton. Pero wala gintulok sang Diyos ang sala mo, kaya nakitaan niya ang ginhimo ni Jesus, ang bugtong ng anak sa kabuhi mo. Kaya kung wala si Jesus sa imo, ang makitaan niya, ang sala nimo. Ano nga balik sa John chapter 3? Niya, we are condemned already. Wala pa kita nagtuo, nasintensyahan na kita. Kahit tungod nagtuo kita, gintagaan kita regalo sa Diyos. Kabuhi na wala sa katapusan. Kag nangin, anak kita niya, kagyara kita sa iya nga presensya. Okay, so number 2. Ang humble sang verse, hindi lang past, kundi ginmention niya priest. Ano magambal ka priest? Ang priest, amo ni sila ang nagahimo sa mga ritual, ordinances, para magpatunga sa tao kag sa Diyos. Jesus Christ is our mediator between God and man. He is our high priest. Ang hamaldra. Nya, we do not have a high priest who is unable. Take note of the word double negative. Do not have a high priest who is unable. Negative times negative equals positive. So that is why, ano nga balya? So that we do not have, what we do have is a high priest who is able to sympathize with our weaknesses. Ang pari nato niya, nga nagpatunga sa aton, hindi niya makasalanan. No? Hindi niya plaino. Ginala ni Tito George. No? Amo ni high priest niya ang tanan gintintar siya. Tanan ginpaagyan siya kung anong ara sa imo kag sa ako naagyan niya, pero ano nga matien? Yet without sin. Why siya nagpakasala? Sumut silingon, ginahimo niya ang tanan para maintindihan nimo nga ako ang ihemplo. Kung masarangan, kung masarangan mo na. And I will walk, I will be with you. Updan ta ikaw sa pagpangabuhi mo sa silingang kalibutan. Some may ask, how can Jesus know what I am going through? No, Lord, nabalaan mo, nabatyagan ko sa mo, nabalaan mo, kapigaduhon ko sa mo. Lord, nakitaan mo nga wala na kami ito tiligangon karon. He is perfect in the way pop up in heaven. How can He possibly feel what I feel? Lord, kalain sa pamatsyag ko, dumalipong.
No, si Hercules, bago siya magkanta kagina, no, ginampak sa sanghangin, wala siya balos. Sakit yan niya. No? Pero at the end of the day, no, makakanta kagyapon, no? Kaya nga, ang demonyo kapangita, gid pa maagi to distract us. No? Kada mo siya distraction ginapadala para kuhaon ang atensyon naton sa iya. Imbis naka-focus na ta sa iya, damo siya ginapadala. But I'm telling you, hold on to your faith. Hold on firm to that faith. Anuman ang nagakalatabo, anuman ang sitwasyon nga manugabot, anuman nga butang, padayon. Mawasak man ang ining nga kalibutan. Nya kuno heaven and earth will fade, but my word will remain forever. Yeah, this earth will be dissolved in a perfect heat. Hambal sa 1 Peter. And all the elements therein. That's how the day of the Lord will come. Tunawon niya ang kalibutan, kagang tanan nga elemento nga adre. Ano mga elements diyaw? Te, balaan yung tanan nga elements sa periodic table. Hindi nyo ma-memorize ay. No? Ano, balaan nyo lang nag oxygen, kaya kinanglanon nyo. No? Di ba? Niya ang tanan nga elements, tunawon niya. Kag wala sang may mabilin. But God will make, ano ba sa Revelation chapter 22? I will make a new heaven and a new earth. This world is a perverted world. This earth is already under the curse of sin. That's why bisan anon mo, ang ini nga kalibutan, madissolve gini siya. Kaya nga, under ni siya sa sala. Mahimo ang Diyos ang isa ka perfect nga kalibutan, perfect nga langit, para sa iya mga katawan. That is why, nagapaminsar gid ako, pwede naman lang tatani nga wala na earth. Heaven na lang tatanan. Di ba dito na lang ta sa langit, pero nga importante ng earth. Kaya nga, ang earth, amo ina ang istara naton for all eternity. Kag ang Diyos siya kuno, heaven is my home, and earth is my footstool. Makatabok-tabok lang kita sa langit kag sa duta. Pero it will be a perfect world for us to live by. That's why importante naton ini maintindihan. No? Kanami man sa langit, pero gin-create siyang Ginoo ang earth. Para kay sino niya laging create a new earth karon? Di ba? Natural sa mga tao nga ginhimo niya out of earth. That's why when you go back at creation, matingala ka mo. Nga, ang component naton may substance sang earth. Pwede na gila magambal ang Diyos nga, let there be man. Kaya niya hindi. Sarangan niya na iya. Diyos wala imposible sa iya. Pero nga nung hambal na and God formed man out of the dust and breathed unto his nostril the breath of life. And man became a living soul. Buchiningon, amo ina ka-importante ang earth sa iya. Pero tungod nagkasala, sang sala, tunawon ini sang Diyos. Sa kainit, sa wrath niya, kangit-ngit, kasingkal sang Diyos, kaakig sang Diyos. Kag magahimo siya sang bago, nga hulot. Para kita, magatabok-tabok na lang kita sa hulot sang Diyos, kag sa puloy anapan for all eternity. Kanami. Diba? Katahom. Ano ayhan ang ini nga duog? Hindi mo ma-imagine. No, hindi mo ma-imagine ang kaayos ng Diyos sa kabuhi natin. So, how can, He's able to know what we feel because He is Emmanuel, God with us. Is God with us today? Is God with us today? I am telling you, if God is not with us today, somebody else with us today. Kung hindi Diyos ang upod natin sa mong, kabalugin ko kalain ang upod natin sa mong. No? That's why we declare and we exalt the name of Jesus in this place. We exalt the Holy Spirit in this place because He alone deserves our worship and our praise. Amen? So, He is our priest. No, why? Because He understands temptation. No, kanami, magambal ka tentasyon. No, ano nga maldira sa Matthew chapter 4? Niya kuno, man cannot live by bread alone. Ano pa ang mga temptation? That is lust of the flesh, gutom. Cast thyself down, lust, no, pride of life. And thou shalt not tempt the Lord thy God. Bow down and worship it. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life were the three elements of temptation. Una, tulukon mo, baw kagwapa. Ikadua, mahimo ka na. Nagapaminsar ka sa mga malain.
Ikatatlo, himuon mo na. That is pride of life. Wala man ni guro may makakita sa ako. That's how sin culminates. Amo ina ang sala nga ma-materialize sa isa ka tao. No? That is why kinahanglan gid nga ang mata naton, no? Ano nga balay sa kanta sa kabataan? Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down at us. Be careful, little eyes, what you see. That is why kung may makitaan ka, nga daw gwapa, Brother John, no, balikin na liwat kay Sis Vicky. No? Sis Vicky. What I mean to say, ang sala nag-umpisa sa mata. Tapos, ara na da, gusto sang flesh naton himo. Kag, nagapaminsar ka na, nga makontent ka sa Diyos, sa pride nimo. So that is why, amo ini. So naintindihan ini ni Jesus, ang ini nga temptation, tanan, gin, pakita sa iya, pero ano? Wala nagdaog ang demonyo sa iya. Kaya nga, anong ginbato iya sa temptation? Pulong sang Ginoo. So kung nabatyagan mo, nga daw may mga butang, nga makasala ikaw, balik da. Amo na nga dapat kadamo sang pulong sang Ginoo nga ma-memorize nimo. Read, study, memorize, meditate. Amo inang dapat sa pulong sang Ginoo. Basa, tuni, memorize, kag i-meditate. Because in times of need, you still have the living and active word. Secondly, he understands rejection. No? He knows what it's like to have the world turn his back on you. Ang isa ka bagay, kung ang tao nagalain gid kay tungod na batyagan niya ang rejection. Doon na batyagan niya nga wala may nagahigugma, nagaintindi, nagapalangga sa iya. And a lot of people are feeling depressed. Because naga-expectar ikaw nga ang pamilya mo among madalaganan mo pero una pa sila talikod sa imo. Ga-expectar ka nga ang church mapalapitan mo pero hindi sila magpalapit sa imo kay kalain sa pananawa nila sa imo. Di kay sino na lang sa madalagan. Si Jesus na intindihan niya gini ang rejection. Lantaw bla kung ano natabo sa iya. Ang mga disipulo yan nagpalagyo. Si Pedro, gindinay siya 3 times. Pero ginpadayon niya, lakat ang dalan sang pagantos. Pakadto sa cross, kag nangin matay, kag ginagay niya ang dugo niya para lang sa imo o sa akon. Imagine ang rejection. Even the heavens closed and rejected him. The Father rejected him in order to fulfill His plan para sa aton tanan. Ano nga baldira? He spared not His Son. No? Wala iya gin punggan or gintipigan ang anak niya. Gintugtan niya nga matay para sa aton. Dangurob ang langit kay hindi makabatas ang amay nga makitaan ang bugtong niya nga anak nga ginakastigo, ginapatay nga daw isa ka lamb slaughtered, ginaihaw sang tao. Pero amuin na ang kadalagaan kagabuhi nga naangko naton tungod sa ginhimo ni Kristo Jesus. Naintindihan niya. That is why if you felt rejected, come to Jesus Christ. He will never leave you nor forsake you. Then Jesus said to the 12, will ye also go away? I have not chosen you 12, and one of you is a devil. Si Judas. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So sa 12 sa ila, nabalaan gid ni Jesus nga may isa gid nga mabitray sa iya. Pero nagpadayon gyapon si Jesus salig. Kay nga wala sang butang nga nasulat na nga makapugong sa pulong niya. Ano nga hambal ni Peter? Lord, mientras tanto ara ko sa tupad mo, wala gid may matabo sa imo. Ano nga hambal ni Jesus sa iya? Get thee behind me, Satan. You do not know what you're talking about. Amo na nga hambal ni Peter, review kay si Peter. Nya, layas ka demonyo. Wala ka kabalo kung anong ginahambalin. Ang anak sang Diyos nagkari para mangin matay kag magluwas sa kadaman. Utod, amuin na si Jesus Christ. So if you felt rejected, come to Him.
And lastly, he understands isolation. He knows what it's like to have no one around him who understands what is going on through, what's going through. Yeah, in Matthew 27, ano nga ba lang, singgit siya sa cross? Ili lama sabachthani. Anong butsilingon sina? My God, why hast thou forsaken me? Butsilingon, he is isolated. Wala na may nagtulok sa iya, wala na may nagasabat sa iya, nagasyagit na lang siya sa amay. Pero kinanglan, tumano niya, I have come to do the will of my Father, to die. So, if you felt isolated, no kapin pa sa mga kauturan naton nga na-quarantine, no kis grabing depression, kapin pa nagamalasakit sa ospital, wala pamilya nga makabisita, kay tungod positive, gina-isolate sila, no kisa makahambal ka bisan ano ka manggaranon sa imong wala gid pulos ang tanan. Kay nga at the end of the day, kung magmasakit ka, nga kasubong sina, wala gid bisan pamilya mo makapalapit sa imo. How much more kung mapatay ka? Wala sa pamilya mo maupod sa imo. Ikaw lang isa magatubang sa Dios. You and you alone. That is why we need to be responsible for our life. Our salvation does not depend on our partner, on our boyfriend, on our husband, on our father and mother. No. Our salvation is a personal opportunity for you to come to Jesus Christ. I am a father and I can challenge my son and daughter to have Jesus Christ in their life. Pero kung si Jabez, si Trixie, magkakabuhi sila, kagtalikdan nilang Diyos sa kabuhi nila, wala na kung may mahimo. Pero agumo nila ang linaw nga kalayo sa impyerno kung mapatay sila. Because I have done my part of telling them the chance we had in Jesus Christ. While there is a chance, we need to accept Jesus in our heart. Because we do not know when death will come. We are well today. Basi hindi nakata makakabugtaw buwas. Basi pagpuli natin wala man. Kabay pa hindi lang amo nang matabo. Pero wala di kita kabalo kung ano matabo sa ato. That is why sa sini pa lang, kung may bagay nga dapat siguraduhon mo sa pagtuo mo, siguraduhon mo nga luwas ikaw. Siguraduhon mo nga nabaton mo ang regalo sa Diyos sa kabuhi nimo. Will you do that for Jesus? And lastly, Our past, na-mention dito, priest. He is our high priest. Kag na-mention diri, his promise in 16. Let us then approach his throne with confidence. No, nga nagasimba kita. Sang una nagakurog sila, makabati pa lang sa tingog sang Diyos. Kaya nga, sa presensya sang Diyos, mapatay ikaw. Pero diri ginambal nga dapat mangin maisog kita sa pag-approach sa trono sang Diyos. Kaya nga anong promise niya? So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Nagapalapit kita sa Diyos kaya nga nagakinahanglanon kita sa iya. Sino bala sa inyo wala nagakinahanglan Diyos sa kabuhi? Tanan kita nagakinahanglan gid sa iya. Amen. Sa tanan nga bagay sa kabuhi, bisan diin ka magtulok, babaw, dalong, kilid, balik dun mo man, kinahanglanon tagid ang Diyos sa kabuhi naton. Amo kita sina. That is why, ang ginahambal sa Ginoo, palapit kita sa iya nga may kaisog. Kaya nga, hindi siya magtalikod sa aton, sa pagbulig, sa tinion nga nagakinahanglan kita sa iya. Kung nagakinahanglan kita sa Diyos ang tutuod, palapit kita sa iya. Lord, ari ako, patawaragi ko sa mga kasalanan. Bisan pa sa mga butang nga wala ko ginpatihan, gituuhan. Sa mga butang nga ginsikway ko sa imo, Lord God. Nga halin pa sang una, ginatudlo sa ako, pero wala ko ginabali, wala ko tanan, O Lord God. Sini nga tiniyon na batian kong pulong nimo. I come to you, Lord God, because you will not reject me. You will accept me. Just come to Jesus today. He will help us. The Lord gives a man an open invitation to come unto himself for help to get through life. Ano ba sa Matthew? Come unto me, all ye that labor and have heavy laden, and I will give you rest. Ahay. No? Kapugat sa pagpangabuhi, kung lukduhon ta, ang problema ta, hindi ta kasarap. Mabuang kita. Mabuang kita. Kapimpa kung may ginabako ka mga kautangan, pressures di, pressures to, no? Kung may asawa ka, may bana ka, no?
in-laws, pirti, bisan di ka magtulok, puro problema. Wala palabot sa sitwasyon pasubong. Nga kaninit, sa oportunidad, kapigado. Tapos may threat pa sa masakit. Anytime, may masakit. No, may mamasakit. Sa sulod sa panimalay, gasala kita. No, ano nga ba, Jesus? Niya, come to me. Niya, nabatyagan kung nabatyagan. Nabalaan ko na ang balatyagon. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yeah, His promise to us is that when we come to Him by faith, we will find all that we need to meet every need. Utod, anuman ang sitwasyon natin today, palapit kita kay Jesus. Amen. Now, in closing, si Paul 3 times nagpalapit kay Jesus. Ano nga ba natin? 3 times Paul came to Jesus and asked to take away sickness from him. Lord, ayuha ko. Lord, ayuha ko. Lain sa ginabatya ko. Lord, ayuha ko. But you know what? God did not answer Paul. Wala sa ginsabat. Di kumpara sa aton, grabe na ganyan si Pablo. May rason ganyang Diyos nga sabton siya. Tungkol sa ginimuha niya kay Jesus. Pero nga wala ginsabat sang Diyos si Pablo. Kaya nga, ano nga balya? Niya, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Niya, bisan nagamasakit ka, bisan may ginabatsyag ka, bisan anong ginadala mo sa pagpangabuhi mo subong, niya ang gahom ko, makasarang to sustain you. Sang una ginasyagit naton, pariyo lang na sa ginasyagit naton subong. Pero nga, nakalapot kita subong. Kaya nga, ang gahom sa grasya sang Diyos has the power to sustain us. Kag malabot naton ang mga butang na dapat naton lalabuton. Kung sa subong, ara kita sa sitwasyon nga nagaantos kita. Sa mga sitwasyon, malabot ang panahon nga may pagpahuway, kagkasulhayan ang atong pagpangabuhi. Tungod kay Kristo Jesus. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest in me. God sometimes did not answer us because He wanted that His name will be exalted in our life. That the more we come to Him, the more His name is glorified. Mas na namian ang amay nga bata ay nagabalik-balik, ayo sa iya. No, papang June tagay tadabi kwarta. Away ko ni kwarta. No, balik-balik. Pero later on mahatag. Man. So sino ang nagka-exalt? Sometimes, if we are well in the body, there is no God in our life. Kaya anong ginatagaan natin importansya? Ang lawas ta. That is why, kadamo sa mga katawan, Domingo nga adlaw, ato payagyapon naga-trekking. Ato payagyapon sa mga lugar nga kung sa diin sila magkatu. Wala nila ganang pasidunggan ng Diyos. Kaya nga, ang ginapaminsan nila, kinanglan, ang lawas kung bakurong ko, pero tandaan nyo gini. Ano ang kasiguraduhan mo sa lawas mo? Kaya bisan ano pa, kabakod sa imo. Kung iguon ka sang Diyos, murdoy ka gid sa iya. Tagaantay kayo ng Diyos sa kabuhi nato. Kaya nga, ginhatag niya ang tanan, bisan pa ang brilyante sang langit, the precious of the heaven, para lang sa imo o sa akon. How much more if we neglect so great salvation in our lives? Utod, ang Domingo nga adlaw, iya niya sang Ginoo. Tagahan ta siya gayon. Amula ni nga mapamatudaan naton sa iya nga palangga ta siya. It is not only by the way nga gabalik-balik kita, pero the proof of your act of worship determines the condition of your mind and your heart towards Him. Di ba? Hindi ka man makahatag kung wala sa pagiging. You cannot give. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pwede ka kahatag nga wala pagigugma, waryo, pisos lakat na to. Pero kung nagigugma ka, naghahatag ka gid. Naghahatag ka gid. Kag ang tiniyon sa kabuhi natin nga ginahatag siya, nagapamatod. Nga nagahigugma kita siya. Amen? Sabi balabi si Jesus today, I love you, Lord. Do ka hinay ba? I love you, Lord. No, nahuya ka pa sa iya. No? Nahuya ka, guro, kay masin dito to. Naging mo hinambala sa iya. Di ba? Kung palangga mo ang tao, ihatag mong tanan sa iya. Bisan pa kontrahon pa sa kalibutan, ikaw lang mismo ang mag-aunong sa iya. Amo man sa pagtungo natin kay Kristo. Kung gahigugma kita sa Diyos, anuman ang sitwasyon sa pagpangabuhi, wala may makapugong sa aton sa pagpangalagad sa iya. Amen? That's why dayawon ta ang ngalan ni Jesus sa kabuhi naton. So are you in need today?
What are your needs? Ano mga kinanglanon nyo sa siningadlaw? Money? Finances? You need comfort today? Because even you are in the church, you are not at peace? Because ang paminsaro mo nagalagaw pa ka before you come to church, may problema nga natabo. May inaway, may nabaton ka nga text. What are your needs? Healing? Because physically, nabatyagan mo kung hindi maayo pa matiyag mo. Palapit lang kay Jesus. Just say it, Lord, I need you to heal me. Lord, I need you to meet my needs. An honest prayer to God is the sweetest prayer to God. Tandaan nyo, gid na. Hindi kinanglan nga, damo pa bulak-bulak ang pangamuyo ni mo. Are you in trouble today? The grace of God is still sufficient. It never runs out. Ang reservoirs ng Diyos sa langit para sa mga pagpakamaayo niya, kapag sabat niya, wala nagkakaubos. Wala nagkakaubos. It never runs dry. So kanami, maubos man ang pundo sa kalibutan, pero ang pagpakamaayo ng Diyos sa aton, wala gid nagkakaubos. Kay mismo, ang kabuhi, kag oxygen nga ginahatag sa aton, adlaw-adlaw gina-enjoy ta. Sa India, gailinaway kag pinatyanay para lang makaangkon sa oxygen tank. Pero kitaya, makasimuhot kita sa oxygen nga libre sa iya. Nga wala nagaantos ang kalawasan ta kay nga palangga kita sa Dios. Ang himuon na lang naton sa siningaga, itugyan ta ang kaugalingon naton. Kag magtuad kita sa mga bibig naton nga alagaran ta ang Dios nga buhi, kag sundon ang pulong niya nga buhi sa aton kabuhi. Will you do that today? Let's all stand and let us pray. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Could you kindly raise your hand, church, with me as we affirm to God today? Let's make a declaration in the presence of God today that our lifting of hands signifies that you are willing to submit to what God intends to happen in your life. Will you do that today? Let us pray. Jesus, together. Jesus, thank you that you died on the cross, that you suffered on the cross, that you are tempted in every way, but yet without sin, and became my high priest so that I could come to the Father in His throne with confidence that He is able to meet my needs. This morning, I wanted my life to surrender to you, to serve you, to love you. I wanted to have Jesus in my heart and make Him my King, my Savior, my Lord, my God today. Come and save me. Come and take over my life. Let your Holy Spirit reign. Change me like the way you want me to be. In Jesus' name. Amen. Father, I seal every declaration of praise and prayer today in this place, that nothing of the enemy could take that away. Lord, as they confess with their mouth the Lord Jesus Christ and believe in their heart that you had been raised from the dead, Lord, I declare that these people, Lord God, are saved. We are your people, the sheep of your pasture. We can enter into your courts with thanksgiving and gates with praise. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And all will say, Amen. Amen. God bless you today. Let's get our tithes and offering. Heavenly Father, thank you for this day nga ginhatag mo sa amon kag nakabati kami sa pulong mo, Lord. Patawaro mo gid kami sa mga sala nga nahimo namon. Bless our tithes and offering. Amen.
worship team to please come as we close this with a song today. Amen. Let's sing Thrive. Let's make a joyful noise to God. Hallelujah.
Lord, for filling our hearts, our desire, Lord God, to come into your presence today, Lord. Thank you, Lord God, that the service, oh Lord God, natapos na, but Lord, your word has just started to work upon our lives in obedience. Lord, allow us to go out from this building, Lord God, and make us think back of the things that we have learned, we have heard, we are experienced, Lord God, in this house. Thank you, Lord God, for your living word. Thank you, Lord God, that it's alive and active. Oh, Lord God, and working. Even, Lord God, in our sins, past sins, in our past. And even, Lord God, for making you our priest and making way your promise, Lord God, to happen in our lives. Today, Lord, we just wanted to exalt you. Even, oh Lord God, sa mga kauturan namin that are sick, we're praying for Nanay Lucing, for healing and recovery. Total healing and recovery in the name of Jesus, Lord God. Lord, bisan pa Ginoo sa mga kauturan namin na stroke, kay Tita Rica, Lord God, Lord, total recovery man ni Nanay Basi, Lord, kay Nanay Basyon, in the name of Jesus, Lord, bisan pa Ginoo, upod sa ngamon mga himata, mga palangga sa kabuhi, Lord God, nga nagamalasakit. Today, Lord, I declare from the heavens to heal them, Lord God, as we think about them today, Lord God, in the name of Jesus, Lord, from the crown of their heads, we declare healing and restoration in the name of Jesus. And once again, Lord God, thank you even for preparing a great week ahead of us. Lord, sa mga nag-iliskwela nga nakapauway na Ginoo, sa nakabakasyon na. Lord, sa mga negosyo, sa mga nag-expect sa transaction to happen. Lord, sa mga empleyado, in the name of Jesus Christ, I am praying, Father, Lord God, Lord, make us a blessing, Lord God, in our workplace, everywhere we go, Lord God. Lord, continue to allow Jesus shine upon us, Lord God, that we may be able to radiate His love, and people will see light in this darkness, and they will come to Jesus as their Lord and Savior. We thank you, Lord God, for saving our family. Thank you so much, Lord God, for saving us and preparing us, Lord God, for a great work. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen.